بسم الله، مرحبا بكم. تابعوا معي نبدأ حصتنا لهذا اليوم، الصفحة رقم 12، ونقول بسم الله. Production de l'écrit. J'observe et je découvre. إذا الهدف من هذا الدرس هو التعرف على جملة أمرية وتنفيذ التعليمات التي تتواجد بها. إذا reconnaître une consigne et exécuter, écrire ou bien écrire des consignes. J'observe, je découvre. Prends ton livre de lecture à la page 2. Écris la date au tableau. Le livre est ouvert à la page 2. Entoure le titre de cette page 2. Je réfléchis. Lis ces 4 phrases. Par quel mot commencent les phrases A, B, D. إذا كما ترون هنا هذه الأفعال لا زال مسطرا عليه لأنني قد أعدت إنجاز الفيديو. إذا A, B و D تبتدئ بأفعال. La consigne commence toujours par un verbe. Fais ça, ne fais pas ça. D'accord? Par quel mot commencent ces phrases? Elles commencent par un verbe. À quel temps sont conjugués les verbes des phrases A, B, D? Au présent. إذن في أي وقت مصرف هذه الأفعال؟ في الحاضر، وأكثر تحديدا l'impératif. Qu'est-ce qu'on te demande de faire dans les phrases A, B, D? On nous demande de faire des consignes. La première phrase, on nous demande de prendre le livre de la lecture à la page 2. B, d'écrire au tableau le titre, la date, et d'entourer le titre du texte de la page 2. Les phrases A, B, D sont des consignes. D'accord? إذن comment fais-tu pour exécuter la consigne B؟ إذن هنا لأجل تنفيذ التعليمة B أو الجملة الأمرية B. إذن هنا طلبوا منا pour exécuter la consigne B. Je commence par souligner le verbe écrit. D'accord? Puis je pose la question, écrire quoi? Puis je prends la réponse, la date. Et enfin je pose la question, écrire où? Réponse au tableau. إذن هنا شرح الجملة أو التعليمة رقم B. لتنفيذ التعليمة B أبدأ بالتسطير على أسفل الفعل. أسطر على الفعل لتحديده، ثم أطرح السؤال ماذا أكتب؟ الجواب أكتب التاريخ، وأضع السؤال الموالي أين الإجابة على السبورة والطابلو. إذن أظن أن الأمر أصبح واضحا. Je m'entraîne. Voici 5 phrases. Souligne celles qui sont des consignes. Il se présente à ses camarades. Relie chaque mot à sa définition. Entoure en rouge les verbes du texte. Les verbes du texte sont au présent. Relève dans le texte 2 mots qui commencent par AP. إذن هذه الجمل. وطلب منا السؤال أن نقوم بتحديد الجمل الأمرية. كما رأينا في الشرح السابق أن الجملة الأمرية تبتدئ par une consigne بتعليمة أو فعل. إذا نبدأ بالفعل. إذا هنا c'est un pronom. إذا هنا c'est un verbe. إذا الجملة B c'est une consigne. C أيضا c'est une consigne. هذه لا وهذه relève. إذن هذه هي 3 جمل فيها تعليمات وهي جمل أمرية. إذن je produis, exécute les consignes suivantes. Écris les nombres de 1 à 9 en chiffres. اكتب من 1 إلى 9 بالأرقام. هذه تعليمة ويجب علينا أن ننفذها هنا بشكل صحيح. إذن لدينا 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 et 9. On tourne le nombre qui vient juste avant le 6. Voilà le 6 et voici le nombre qui est avant lui. D'accord? Écris ton prénom et le prénom de ton camarade. Je vais écrire le nom d'un garçon ou bien d'une fille. C'est déjà écrit. Aya. Et par exemple, Reda. Je passe. Sur une feuille, écris deux consignes simples. Donne la feuille à un camarade. Il doit exécuter les consignes. Vérifie s'il a bien compris. إذن أنا أخذ ورقة أكتب عليها جملتين أمريتين ثم أعطيها لصديقي وأراه هل سينفذ ذلك أم لا. هل فهم هذه التعليمات أم لم يفهمها. إذن وهذا ديال الترومبينوسكوب هذا اللي يصنعه التلاميذ على شكل جريدة في القسم يعني ويلصقون بها دي كونسين. ضع حذاء مثلا أمام البيت، نظف ملابسك أو رتب ثيابك قبل القدوم إلى المدرسة. هذه مجرد أفكار يعني. إذن ونمر إلى الصفحة الموالية رقم 13 ونبدأ حصتها. كما ترون هذه القطعة شعرية اللي كانت أيضا في المقرر القديم ديال J'ai vu le menuisier. نقرأها ونشرحها ونجيب على هذه الأسئلة. J'ai vu le menuisier trier partie du bois. J'ai vu le menuisier comparer plusieurs planches. J'ai vu le menuisier caresser la plus belle. J'ai vu le menuisier approcher le rabot. J'ai vu le menuisier donner la juste forme. إذا نشرح إلى هنا. رأيت النجار يختار الخشب. رأيت النجار يقارن بين الأخشاب. رأيت النجار يأخذ أجملها. رأيت النجار يأخذ المسجاب أو المسحاب. رأيت النجار يعطي الشكل اللائق. Tu chantais menuisier en assemblant l'armoire. Je garde ton image avec l'odeur du bois. Moi j'assemble des mots et c'est pareil et c'est un peu pareil. إذن أنت تغني يا نجار وأنت تجمع الأخشاب أو الخزانة أخشاب الخزانة في طبيعة الحال. Je garde ton image أحتفظ بصورتك مع رائحة الخشب. أنا أجمع الكلمات وأنت تجمع الأخشاب وهذا مثل بعضه البعض. إذن الكاتب هنا هو أوجين غيلفيك تير أبونور. إذن هنا نمر إلى شرح الأسئلة وإنجازها. Observe la forme de ce texte. De quel genre de texte s'agit-il? À quoi le reconnais-tu? Donc, on observe la forme du texte. Il a une forme rectangulaire. De quel genre de texte s'agit-il? C'est un poème. C'est un poème, accent grave. Idem. C'est un poème. À quoi le reconnais-tu? Je les reconnais grâce à ses rimes et le refrain et la forme du texte. Comment appelle-t-on celui qui écrit un poème? On l'appelle un poète. Poète. Le poète, c'est celui qui écrit des poèmes. الشاعر. الشاعر. لا أحب هذه الترجمة وأنا في هذه القطعة وكذا. Choisis la bonne réponse parmi des propositions suivantes. Dans un poème, le poète donne des informations précises, dit ce qu'il ressent en jouant avec les mots, donne des indications pour utiliser un objet. هل الشاعر يعطينا تعليمات محددة أو معلومات محددة أم يصف لنا أحاسيسه بالكلمات أم يعطينا تعليمات كيفية استعمال جهاز معين. إذن bien sûr c'est la réponse B. De combien de vers est constitué ce poème? Ce poème est constitué de 16 vers. نعد الأسطر هي سوف نجدها 16. وهنا de combien de strophes est constitué ce poème? Il est constitué de 8 strophes.
2 وي ستروف. إذا لو فير هو هذا، هو السطر، والاثنين معا نسميهما ستروف. C'est une strophe. Mon projet de classe, je lis les trombinoscopes avec mes camarades de classe, je tire les photos avec mes camarades et je discute le critère de choix des informations à mettre sous les photos. إذا نختار صور ثم أحضرها للقسم لأنجزها مع أصدقائي. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم، أو هدية بالنسبة للتلاميذ. هذه القناة كلها هدية بالنسبة للتلاميذ إذن والطلبة، وبإذن الله فقط حينما أحضر الكتب المتبقية سوف. إلى اللقاء.